Ayan na guys. Kinabit na isang pasimano ng tabla borda. Oh. Lubid lang guys ang nagilot. Oh. Ayan guys. Oh. Natatawa ako sa ginawa ng ating karpintero eh. Oh, ayan guys. Oh. Ay lubid na kalabaw are oh. Tingnan nyo. Ay dikit man din yung ano ko guys. Oh. Ayan oh. Pinakuha na oh. Ayan. Oh, ayan. Ayan oh. Guys oh. Ayan pasimano. Dalawa na. Oh, ayan. Ayan guys oh. Are oh. Ayan. Katuwang ko si Para Junior. Tinulungan namin dalawa parehas para madali. Ayan oh guys oh. Natatawa ko lubid lang kayo. Eh lubid ng kalabaw eh. Ayan ang itsura. Okay, sige guys. Abangan na lang ulit natin. Ayan guys oh. Pinapakuha na ni Are iko. Guys. Kompleto na guys ang ating pasimano. Kung tawagin nila dyan ay tabla borda. Ayan ah. Ayan guys oh. Ayan. Para makita nyo yung kung paano ipalapat yung pasimano. Ayan oh. Lubid lang yan guys oh.